साइकोलॉजी में की हुई है यूनाइटेड स्टेट्स से, और फिर पाकिस्तान में मैंने एक यूके सर्टिफिकेशन की कोर्स की है जहाँ पे आई एम सर्टिफाइड थेरेपिस्ट एंड आई एम ऑल्सो ए सर्टिफाइड ट्यूटर, यूके सर्टिफाइड ट्यूटर. एक ऐसी चीज़ है जिसका नाम सुन के लोग बहुत डर जाते हैं एंड आप डिफरेंट लोगों से पूछे तो उनके डिफरेंट जवाब होंगे. मैं अक्सर लोगों को ये कहती हूँ कि ज़िंदगी में एक दफ़ा थेरेपी ट्राई कर लें. कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई बहुत ही बड़ा हादसा हुआ, अब बहुत ही एक्सट्रीम इमोशनल डिस्ट्रेस से गुजर रहे हो, या आपको कोई बहुत ही एक मेजर मेंटल हेल्थ इशू हो. आप सिर्फ जा सकते हैं थेरेपी रूम में, एक दफ़ा जाएं, देखें व्हाट इट्स अबाउट, एक्सपीरियंस इट फॉर योरसेल्फ रादर देन आस्किंग अदर पीपल. लेकिन मैं आपको बहुत ब्रीफली एक बता देती हूँ कि थेरेपी एक ऐसी चीज़ है कि 1 घंटा हफ्ते में आपके पास होता है जहाँ पे आप किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे. एक ऐसी जगह है जहाँ आप अपने आप को बहुत फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं. लोग अक्सर समझते हैं कि पता नहीं थेरेपी में क्या होता है उनके साथ, कि हम उनको जान जान के रुलाते हैं या उनकी जान जान से उनकी बातें निकलवाते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. It is just a place where you are able to express yourself as freely and as openly as you like. मुझे अपने जॉब के बारे में बहुत मज़े की लगती है. मेरे पास काफ़ी फ्रीडम है टू डिसाइड माई ओन स्केड्यूल. तो मेरे लिए कोई डे टिपिकल नहीं होता, क्योंकि जब आप इतने मुख्तलिफ क्लाइंट्स के साथ, इतने मुख्तलिफ लोगों के साथ काम करते हैं, कोई पता नहीं होता कि वो इस वीक आपके ऑफिस में आके क्या बात करेंगे, वो कौन सी चीज़ें अपने बारे में शेयर करेंगे. तो फॉर मी मेरा एक दिन इज़ नेवर टिपिकल डे. बट वन ऑफ द मेजर थिंग्स जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ वो ये है, क्योंकि देखिए मैं लोगों की मेंटल हेल्थ को देख रही होती हूँ, मैं उनकी मेंटल हेल्थ को हैंडल कर रही होती हूँ. तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, एक एथिकल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनको अटेंड करूँ. तो मुझे लगता है मेरी पर्सनली सबसे बड़ी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए मेरे पास होते हैं एक सुपरवाइज़र. और सुपरवाइज़र्स जो होते हैं वो हम देखते हैं कि हम लीगल काम कर रहे हैं, हम एथिकल काम कर रहे हैं. तो एक टिपिकल डे मेरे लिए नहीं होता बिल्कुल भी. So I think depending on where you plan on pursuing your education is the biggest question. अगर आप US जाना चाह रहे हैं तो US के different laws होते हैं. In the US you need at least a master's degree with 300 client hours to be able to practice. UK जाएँ तो वहाँ पे different laws होती हैं. UK में levels होती हैं. By level 5 you are able to practice. And Australia जाएँ तो उनके completely different laws होते हैं. So it really requires some research for you to understand where it is that you would like to go to school. But मैं ये कहती हूँ कि education important है, लेकिन सबसे important चीज़ नहीं है. सबसे important चीज़ जो एक therapist को, एक इंसान के पास होना चाहिए वो है empathy and compassion. Empathy एक ऐसी skill है जो हम सोचते हैं हमारे अंदर inbuilt होती है, it's an innate thing, लेकिन empathy is actually a skill that we can learn. So as a therapist, you must have passion for your field, you must have compassion for other human beings, and you must be able to have enough empathy to step into their world, to understand their point of view, and to sit with someone who's very different from you in terms of morals, values, and even ethics. I think personality-wise, you have to be somebody who others are very comfortable with. आपको एक again compassion की ज़रूरत होती है, पर सबसे बड़ी एक ये चीज़ होती है कि आपको एक level of tolerance होना चाहिए. अब अगर आपके कमरे में एक ऐसा बंदा आए जिनके values, morals, beliefs आपसे इतने different हैं, तो आप कैसे उस बंदे के साथ बैठ सकते हैं? So it also requires a lot of tolerance and acceptance for human beings. I think scope जो है पाकिस्तान में बहुत इंक्रीज़ कर रही है, क्योंकि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस थोड़ी अब आ रही है लोगों में. तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इवन कॉर्पोरेट्स आर अंडरस्टैंडिंग कि मेंटल हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो इन टर्म्स ऑफ स्कोप बढ़ रही है. मैनी पीपल, कुछ लोग जो हैं स्पेशलाइजेशंस करते हैं, तो अपनी थेरेपी फील्ड में भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप. स्पेशलाइजेशन से मुराद ये है कि कुछ लोग सिर्फ एडिक्शन क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, कुछ लोग फैमिली थेरेपी करते हैं, कुछ लोग चाइल्ड साइकोलॉजी करते हैं. Me as a therapist, मैं सिर्फ उन clients को देखती हूँ जो who have a little bit of minor mental health issues, क्योंकि I believe I don't have enough training yet. तो training के लिहाज से I can also progress now. So once I get more training, I can start choosing a specialization.
اس کے علاوہ یونیورسٹیز میں آئی ہیو گیون ورک شاپس ان اسکولز اینڈ یونیورسٹیز ٹو چلڈرن اینڈ اسٹوڈنٹس مینٹل ہیلتھ پہ. پی اے فنشنگ اسکول کے ساتھ بھی میں کام کرتی ہوں جہاں پہ میں ورک شاپس دیتی ہوں. کچھ چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں جن کے ساتھ میں ون آن ون بیسس پہ کام کرتی ہوں اینڈ آئی گیو تھراپی ٹو پیپل ہو کینٹ افورڈ اٹ. آئی ہیو ورکڈ وتھ چلڈرن ود اسپیشل نیڈس. آئی ہیو آلسو ورکڈ میں گروپ تھراپی بھی کرتی ہوں اینڈ ہمارے جہاں پہ میں کام کرتی ہوں وہاں پہ ایک ریہاب سینٹر ہے اور ان کے ان کلائنٹس کی گروپ تھراپی ہوتی ہے, میں وہ بھی کر چکی ہوں. تو ود ان دا فیلڈ آپ کے پاس بہت اپرچونیٹیز ہے اینڈ دین آؤٹ سائڈ دا فیلڈ ان اسکولز اینڈ یونیورسٹیز اینڈ ڈفرنٹ آرگنائزیشنز بھی آپ کے پاس کافی اسکوپ ہے. I think I would suggest to students that again do your research, find what you love and pursue it. And لوگوں کو بے شک نہ سمجھ آئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے اور آپ کو اس چیز کا پیشن ہے تو آپ لوگوں کو چھوڑ دیں اور آپ اپنی سنیں. My advice to parents would be کہ آپ اپنے بچوں کو تھوڑی سی گائیڈنس دیں, ان کو ایجوکیٹ کریں کہ ہمارے پاس اتنے پروفیشنز ہیں, ان کو سارے پروفیشنز میں ایجوکیٹ کریں. بے شک اف اٹس ایتھلیٹکس, سوشل میڈیا, انجینئرنگ, ڈاکٹر, میڈیسن, جو بھی چیز ہے, لیکن اپنے بچوں کو سارے ڈفرینٹ کیریئرز دکھائیں. ان کو صرف اپنے چوائس کے کیریئر میں نہ فورس نہ کریں, ان کو سب کچھ دکھائیں اینڈ لیٹ دیم چوز. اور آبویسلی آپ بھی اپنا صحیح رکھیں اس میں, لیکن اپنے بچوں کو دکھائیں کہ کون سے کیریئرز ہوتے ہیں. ہم یوزلی ڈاکٹرز, ٹیچرز, انجینئرز, لائرز اس طرح کے کیریئرز پہ فوکس کرتے ہیں, لیکن دیر از اے ویری ہیوج اسکوپ آل اراؤنڈ, بہت سی ایسی جابس ہیں. تو اپنے بچوں کو دکھائیں دنیا میں کیسی کیسی جابس ہیں. This is an excellent initiative. I think ہمارے یوتھ میں بہت ہی زیادہ پوٹینشیل ہے اور وہ پوٹینشیل اکثر باہر کے ملکوں میں چلا جاتا ہے. تو آئی تھنک میرا فیوچر جو کام کر رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ کر رہا ہے کہ ہمارے اپنے پاکستان میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں, یہ بہت ہی ایک اچھی چیز چل رہی ہے. کیونکہ آئی تھنک کہ ہمارے بچوں کو صرف تھوڑی سی گائیڈنس کی ضرورت ہے اور ان کے پاس وہ پاکستان کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتے ہیں وہ تو وہی بتائیں گے. لیکن آئی تھنک اٹس اے ویری ایکسلنٹ انیشیٹو. And I'm happy to be a part of it.